ओम अनंत संसार महासमुद्रे मगनान् समभ्युधर वासुदेव अनंत रूपेण विनियोजयस्व अनंत रूपाय नमो नमस्ते। विश्व सामंत प्रभु अनंत नारायण नीलाद्रि चतुर्धामूर्तिंकर अभय पाद पद्मरे अभिन्न भावरे सर्वप्रथम ये सेवक कोटि दंडवत प्रणाम मानसरे यह मंच उपर समर्पण करुछि। प्रातस्मरणीय सद्गुरुदेव परमहंस श्रीमद् बाबा बलियांकर अभय चरण पंकजरे भक्ति कुसुमांजलि समर्पण करने सहित पवित्र उत्कल भूमि तथा भारत वर्षर प्रतिटी सद्गुरु वृंद मानकर अभय चरण को मानसरे वंदना करुछि एवं प्रतिटी मनीष प्रतिटी जीवन दिव्य जीवनर अम्य स्वाद को अनुभव करू दिव्य अनुभूति संपन्न हेउ एवं प्रतिटी जीवन ईश्वर मनस्क हेउ ये प्रार्थना निवेदन से विश्व सामंतर अभय चरण तले सेवक यह मंच उपरू प्रार्थना निवेदन समर्पण करुछि। आपण माने समस्ते इंग्राजी नुआ वर्ष को अति आनंदर सहित पालन करुचंती। सांस्कृतिक ऐतिह्य पारंपरिक कथा को आमे माने जेते सचेतनतार कथा आपण मानक निकट में पहुँचले भी ताहा सेते आपण मानक द्वारा गृहीत हो पारु नाही। यार कारण आमे समस्ते निज निज स्तर में आमे समीक्षा करिबा। विश्वर किछि देश नुआ वर्ष पालन करे जो इंग्राजी नववर्ष किछि देश आपण माने जानतु विश्व पालन करेनी। अनेक देशर नुआ वर्ष पालनर धारा संपूर्ण भिन्न आम भारतर मध्य भिन्न किंतु आम भारतीय माने एभली गोटे रुग्ण मानसिकतार आम समस्त शिकार होइजे जे ताकू गोटे आम ढांचारे पकईदेले ताहा किपरि एवं कहीं एभली होउची आम निश्चित भाव आलोचना रखिबा। तेणु ये प्रेक्षापटरे गुरुदेवंकर वार्ताटी आम पई आज कौन अछि आमे प्रथमे पाठ करिवा तापर आजिर प्रसंग को आमे आलोचना को आनिबा। गुरुदेव कहउचंती बलिया सबु धर्मर कथा को भल पाए किंतु निज धर्मर कथा को बेसी गवेषणा करे बेसी पालन करे। तेले गुरुदेव कहउचंती बलिया सबु धर्मर कथा को भल पाए कहीं ना प्रतिटी धर्मर कथा होची गोटिए। वैदिक आह्वान सुमनुर्भव हे मनीष तू भल मनीषटी हो सुमनुर्भव भल मनीषटी आमे हवा भल मनर मनीषटी हवा यह हूँ वैदिक आह्वान। कौनसी धर्म कौनसी मत बा कौनसी पंथ यह को विरुद्धाचरण करिछि कि आज पर्यंत समस्ते निज निज भाषा रे निज निज शैली रे निज निज भाव रे मनीष भितर से मनीष पणियाटा को बंची रखिबा पई केवल आह्वान दे चलीचंती। आमे समस्ते भल मनर मनीष हो यही कथा ही होची समस्तंकर आलेख्य यही कथा ही होची समस्तंकर लक्ष्य एवं यह ही होची समस्तंकर सिद्धांत। ताहले वैदिक आह्वान ठारू यह कौन भिन्न कि वास्तव रे जदि आपण माने देखिबे वेदोच्छिष्ट जगत सर्वम गोटे शास्त्रीय कथा अछि। वेदोच्छिष्ट जगत सर्वम वेदर उच्छिष्ट होची समग्र जगतर कथा अर्थात वेद वर्णित प्रसंग ही भारतीय शास्त्र वर्णित प्रसंग ही विश्व अनुकरण करुछि मात्र करिछि मात्र करिब मध्य मात्र नूतनता सृष्टि करि परिबो नाही। काहेकि ना सब कथा भाद्र कुआइछि सेतरे कोटा कुआ है नाही जे तमे नुआ करी कहबो बा नुआ करी आविष्कार करिवो बा उद्भावन करिवो नेवर होई नाही होई मध्य परिबो नाही। तेणु स्मृति शास्त्र आमको सतर्क करैले आम मानकु चेतना प्रदान कले एतत् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजनमनः स्वम स्वम चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यः सर्वमानवाः। पृथ्वीर समस्त मनीष माने एतत् देश प्रसूतस्य अग्रजनमनः सकाशात् यही पवित्र भारत भूखंड रे जन्म होइथिबा सेही जोग जन्मा ऋषि मुनि मानक ठारू
स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन निज निजर चरित्र निज निजर स्वभाव निज निजर कर्तव्य निज निजर दायित्वबोध ये समस्त कथा को शिक्षा कले किए पृथिव्य सर्वमानवा ये पृथ्वीर समस्त मनीष मान शिक्षा लाभ। अच्छा केमिति कह जाइए आम आखि खोलता तेणु ये जो नूतन वर्ष आपण माने पालन करुचंती यह भारतर नूतन वर्ष नुहे एटा केवल कैलेंडर ईयर बोली कह जाउछि यह नूतन मसीहा ही पारे केउ देशर यह संस्कृति ही पारे आमे तांको सम्मान दबा आतुर होइकी एमिति राति अनिद्रा होइकी जीवन को संकटापन्न करिकी नुआ वर्ष पालन उद्देश्य टीवी रे संवाद आपण देखुना कि नुआ वर्ष पालन करने को जाई गोटे गाड़ी रे 6 जन जाइथिले 6 जन जाक मृत्युवरण कले मद्यपान करिसंती हब से ताले यह कौन नूतन वर्ष पालन रीति आ विधि की गोटे भूल कथा केमिति गोटे मानसिक भीतर नुआ वर्षटा काली जेमिति जीव वर्षटा सारा सेमिति जीव सत्य नुआ वर्ष तो पूरा राति उठिकी गाधेकी जाए मंदिर में सजबाज होगी भक्त साजिकी आपण मैंने पहुँची वर्ष सारा उठती तो वर्ष सारा सकाळू सकाळू मंदिर दर्शन को जाती तो आ वर्ष सारा सेमती जीव माने तेणु गुरुदेव तांको भजन गोटे लिखिथिले जीवन रे थरे आसे एक नुआ बरस अभिनंदन जणाई मिसे काल पारुस जीवन रे थरे मात्र तुम पाई नुआ वर्ष आसे नुआ समय आसे सेटा कोउटा वर्तमान मुहूर्त जी वर्तमान मुहूर्तटा ही आम पाई नुआ आउ किछि क्षण पर ए वर्तमानटा अतीत हो पुणी एक नूतन समय आम सम्मुख रे अतिथि भाव रे नूतन भाव रे आमको स्वागत कर तेणु जीवन प्रतिटी नुआ प्रतिटी मुहूर्त होछि नुआ वर्ष नुआ मुहूर्त अभिनंदन जणाई मिसे काल पारुष सी आपे आपे तुमको स्वागत तुम कौन समय को स्वागत कर समय आम समस्त को स्वागत करी सी कालर गर्भर हजि जाए आम कौन कहले आज जानुआरी 2 तारिख आज आउ 1 तारिख नहीं 1 तारिखर सकाळ नहीं आउ तेणु मिसे काल पारुष अभिनंदन जणाई मिसे काल पारुष तेणु से कालर कराल गर्भ भितर समय सबु बेले अतिक्रांत हो जाए ताले आमे आम मानकर नूतन वर्षटा पालन केतेबेले करवा किपरि करवा आपण मानकु विषुव संक्रांति समय सेवक कहिथिला आम समस्तंकर जो दिनर गणना होउची गोटे सूर्यंकर गति अनुसार आउ गोटे होउची चंद्रमांकर गति अनुसार सूर्यंकर गति अनुसार जो मास गणना हुए ताकू सौर मास बोली कहा जाए एवं वर्षटा को सौर वर्ष बोली कहा जाए चंद्रमांकर गति अनुसार जोटा ताकू चांद्रमास बा चांद्र वर्ष बोली कहा जाए आकु कहले आपण बुझी पार नथिबे आसीबा आउरी सरल को चंद्रमार गति अनुसार प्रतिपदा ठारू अमावास्या पुणी प्रतिपदा ठारू पूर्णिमा अर्थात प्रतिटी पूर्णिमा रे मास जेतेबेले परिवर्तन होउची सेटा होउची चांद्र मास पूर्णमी रे मासर परिवर्तन हला जेउटी पूर्णमीर मास परिवर्तन हुए ताकू कहा जाए चांद्र मास सूर्यंकर गति अनुसार जो मास परिवर्तन हुए ताकू सौर मास बोली कहा जाए अर्थात आपण माने जाहाकू संक्रांति बोली कहंती सूर्य गोटिए ग्रहरु गोटिए आमर राशि आउ गोटे राशि की जेतेबेले संक्रमण करती जाती ता ना होउची कोन ना संक्रांति तेणु सूर्यंकर गति अनुसार मास परिवर्तन हवा को संक्रांति कहंती एवं चंद्रमांकर अनुसार जो मास परिवर्तन हुए ताकू पूर्णिमा बोली कहा जाए तेणु पूर्णिमा आउ संक्रांति ये दीटा जाक होउची हमर मास परिवर्तन तेणु एई न्याय रे बसंत समय होउची आम समस्तंकर नूतन वर्षर समय चतुर्दिगरे नूतन आभा नूतन प्रभा नूतनत्वर स्वाक्षर सबुआड़े सुंदर परिवेश सुंदर श्यामलिमा चतुर्दिगर शांत गंभीर प्रशांतर परिवेश तेणु आमे आम भारतीय परंपरा शक्ति आराधनारू नूतन वर्ष प्रारंभ करे तेणु बासंती दुर्गोत्सव होउची आमे आम संस्कृतिर नूतन वर्षर प्रथम पूजा बासंती दुर्गोत्सव चैत्र चैत्र शुक्ल प्रतिपदा चांद्रमास भावरे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा आम समस्तंकर नूतन वर्ष सूर्यंकर गति अनुसार आमे जो विषुव संक्रांति बोली कहू जहाँ पणा संक्रांति बोली कहा जाए
ତାହା ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗତି ଅନୁସାରେ ନୂତନ ବର୍ଷ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ଗତି ଅନୁସାରେ ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦା ହେଉଛି ନୂତନ ବର୍ଷ। ତ ନୂତନ ବର୍ଷ କେଉଁଟା କହିକି ଆଖି ଏମିତି ତରାଟି ଦିଅନ୍ତୁନି। ନିଜ କଥାକୁ ନିଜେ ଜାଣନ୍ତୁ। ନିଜ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାର କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ନ ଜାଣିବେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଶିଖେଇବେ କ'ଣ କ'ଣ ମିଡ୍ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍, ମଦ୍ୟପାନ କରି ନିଶାସକ୍ତ ହେଇ ମାନେ ଅର୍ଦ୍ଧ ଉଲଗ୍ନ ହେଇ ଯେଉଁ ହାତ ଧରାଧରି ହୋଟେଲରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲେ ମିଡ୍ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର କୁତ୍ସିତ ମାନସିକତା ଯୁକ୍ତ ମଣିଷ ହିଁ କେବଳ ଏଭଳି କୁତ୍ସିତ କର୍ମ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା କେତେବେଳେ କୁତ୍ସିତ ମାନସିକତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନାହିଁ, ଶିକ୍ଷା ଦେଇନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଶିଖିଲୁ କେଉଁଠି? ସେ ରୁଗ୍ଣ ମାନସିକତାକୁ ଆଗେ ପରିହାର କରନ୍ତୁ। ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ କେତେବେଳେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାର ଦିନ ନୁହେଁ। ଏ ପ୍ରକାର ମାନସିକତା ଆସୁଛି କାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ? କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବଦଳିଲା, ତମର କ'ଣ ହେଲା? ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା? ତମର ସବୁଦିନ ଯାହା ସେଇଦିନ ସେୟା କରୁନା। ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମାନସିକତାକୁ ଆଗେ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାନ୍ତୁ। ତମେ ତ ନିଜେ ପଞ୍ଝାଏ ଶିଖିନା, ଛୁଆଙ୍କୁ ଶିଖେଇବ କେତେବେଳେ? ଆଗେ ନିଜେ ଶିଖ। ତେଣୁ ସଂସ୍କୃତି ବଶମ୍ବଦ ଆପଣମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ପରମ୍ପରା ବଶମ୍ବଦ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ସେବକ ନିବେଦନ କରିବ। ଆମେ ସଂସ୍କୃତି ଛଡ଼ା ମଣିଷ, ପରମ୍ପରା ଛଡ଼ା ମଣିଷ, ଧର୍ମ ଛଡ଼ା ମଣିଷ। ଆଉ ଜାନୁଆରୀ 1 ଦିନ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ନମାନବା ହେଇକି ପୁରା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଏମିତି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ସେଠୁ ତାପରେ ହାଡ଼ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ିକି ଖାଇଲୁ, ପୁରା କୃପା ବର୍ଷି ପଡ଼ିବ ଆମ ଜୀବନ ଉପରେ। ଆଉ ଏଇଆ ଏ ପ୍ରକାରର କଦର୍ଯ୍ୟ ମାନସିକତାକୁ ପରିହାର କରନ୍ତୁ। ଇଂରେଜମାନେ ଶାସନ କଲେ, ଇଂରେଜମାନେ ଯେଉଁ ଦେଶକୁ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି ସବୁ ଦେଶରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଏମିତି ମାନେ ଛାପ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ଦେଶରେ ଜାନୁଆରୀ 1କୁ କେବଳ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ତଦ୍ ଭିନ୍ନ କୌଣସି ଦେଶରେ ଜାନୁଆରୀ 1କୁ ଆଜି ବି ପାଳନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ୱାର୍ଲଡ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଦେଖନ୍ତୁ, ପଢ଼ନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂରେଜର ଶାସନାଧୀନ ମଣିଷ କି? ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜକୁ ଏ ସେବକର ପ୍ରଶ୍ନ। ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜକୁ ଆଉ ଥରେ ପଚାରୁଛି, ଆପଣମାନେ ସେଇ ରୁଗ୍ଣ ଇଂରେଜମାନେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେଣି, ଆମେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଡାଡି ମମି ଡାକକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁଲିନୁ। ବାପା ବୋଉ ଡାକ ଆମକୁ ବିସ୍ମରଣ ହେଇଗଲା। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାଡି ମାମି ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ତେଣୁ ଏ ରୁଗ୍ଣ ମାନସିକତାକୁ ଆଗ ପରିହାର କରିବା। ଜଣେ ସଂସ୍କୃତି ସଚେତକ ଭାବରେ ଏ ସେବକ ନିବେଦନ କରିବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା। ଆମ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା, ଯାହା ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦର ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀ ଧାରା ଲୁକ୍କାୟିତ ଭାବରେ ରହିଛି। ବାପା ବୋଉ ଶବ୍ଦରେ ଆମେ ବାପା ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ବାପା ଆମକୁ ନାଁ ଧରା ଆମେ ଆଜ୍ଞା ବୋଲି କହୁଥିଲୁ, ବୋଉ କହିଲାକୁ ସେ ଓ ବୋଲି କହୁଥିଲା, ଓ ଲୋ ବୋଲି କହୁଥିଲା। ଏ ଯେଉଁ ଆନ୍ତରିକତା ମଧୁମୟ ସ୍ଥିତିଟା ଆଜି ଅଛି ତ? ଡାଡି ମମି ଡାକରେ ସେ ଆନ୍ତରିକତା ବୋଧ ହୁଏ ତ? ଯେଉଁମାନେ ଡାକୁଛ ବା ଡକେଇବା ପାଇଁ ଶିଖଉଛ, ଆଉ ଥରେ ତମେ ତମ ବାପାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲ ଡାଡି ମମି? ତମେ ଛୁଆଙ୍କୁ କାହିଁ ଶିଖେଇଛ? ଓହୋ, ଆଧୁନିକ ଚାକଚକ୍ୟତା। ଆଧୁନିକ ଚାକଚକ୍ୟତା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ରୁଗ୍ଣ ମାନସିକତା, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାସ୍ତବ ଶିକ୍ଷା ଆଗେ ନିଜେ ଶିଖ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖା। ତେଣୁ ଗୁରୁଦେବ ବାପା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା। ବଢ଼ିଆ, ସବୁ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି ଭଲ ପାଏ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଗବେଷଣା କରେ, ଅଧିକ ପାଳନ କରେ ନିଜ ସ୍ୱଧର୍ମର କଥାକୁ। ଜଣେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ଆମକୁ ଏହା ହିଁ କହିଲେ। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଆମେ ଶିଖିଲେ ପ୍ରଥମ କ'ଣ? ତେଣୁ ଆମେ ସଂସ୍କୃତି ବଶମ୍ବଦ ହେବା, ଆମେ ଧର୍ମାନୁକୂଳ ଆଚରଣ ରଖିବା। ଆମ ପାରମ୍ପରିକ କଥା କୌଣସି ଭୁଲ ନୁହେଁ, କୌଣସି ଗୋଟିଏ କଥା ଭୁଲ ନୁହେଁ। ସବୁର ଅନ୍ତରାଳରେ ଯାଥାର୍ଥ୍ୟ ବୋଧ ରହିଛି। ଆଉ ସେ ଯାଥାର୍ଥ୍ୟଟାକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଅନୁସରଣ କରିପାରୁନାହୁଁ, ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହୁଁ। ତେଣୁ ରୁଗ୍ର ମାନସିକତାରୁ ପରିହାର କରି ସଂସ୍କୃତି ବଶମ୍ବଦ ହେବା। ଆମ କଥାକୁ ଅନ୍ତତଃ ଆମେ ଜାଣିବା। ତାହା ହିଁ ବାସ୍ତବ ଶାନ୍ତି, ବାସ୍ତବ ଆନନ୍ଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆଉ ଇଂରାଜୀ ନୂଆ ମସିହା ବିଶ୍ୱର ଆମ ଭାରତ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦେଶ ଯେଉଁମାନେ ଆକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ବଳିଆ ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନସିକତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିଥିଲା, ତାହାକୁ ଏ ସେବକ ମଧ୍ୟ ଏଇ ମଞ୍ଚ ଉପରୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ବଳିଆ ନିଜ ସଂସ୍କୃତିର କଥାକୁ ଯେମିତି ଭଲ ପାଏ, ବିଶ୍ୱ ସଂସ୍କୃତି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ବାବା ଏହା ହିଁ କୁହନ୍ତି।
ତେଣୁ ଏ ସେବକ ମଧ୍ୟ ସେଇ ନିବେଦନ ରଖିବ ଆମେ ନିଜ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ପାଳନ କରିବା, ନିଜର କରିବା, ଅନ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଶିଖିବା। ତେଣୁ ସେ ସମ୍ମାନ ବୋଧର ପରାକାଷ୍ଠା ମଧ୍ୟରେ ବୈଶ୍ୱିକ ଭାବନାକୁ ନେଇ ନୂଆ ମସିହାରେ ଆମେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବା। ଆମ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଆମ ନୂଆବର୍ଷ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦା ଚାନ୍ଦ୍ରମାସ ଭାବରେ, ବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହେଉଛି ସୌର ମାସ ଭାବରେ। ଇଏ ଦୁଇଟା ଦିନକୁ କେତେବେଳେ ଆମେ ବିସ୍ମରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ବିସ୍ମରଣ ହେଇଗଲେ ଆମେ ଧର୍ମଛଡ଼ା ମଣିଷ ବୋଲିକି ଆମେ ସ୍ୱୀକାର ହେବା। ତେଣୁ ଆମ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ କ'ଣ ଏହା ଏଇଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଧର୍ମ ଛଡ଼ା ମଣିଷ, ସଂସ୍କୃତି ଛଡ଼ା ମଣିଷ, ପରମ୍ପରା ଛଡ଼ା ମଣିଷ, ମନମୁଖୀ ବିଚାରଧାରାର ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ? ଆଉ ଥରେ ଆମେ ବିଚାର କରିବା। ତେଣୁ ଶେଷରେ ଆଉ ଥରେ ନିବେଦନ ରଖିବା ଆମେ ଆମ ଧର୍ମ, ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ପରମ୍ପରାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା। ତାରି ଭିତରେ ବାସ୍ତବ ଶାନ୍ତି ଅଛି, ସୁଖ ଅଛି, ଆନନ୍ଦ ଅଛି। କଥା କହିଥିଲି। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ।